Hi everyone. Today is Wednesday, March 4th, and today I had classes with the second, third, and then fourth, fifth graders, and I was preparing some like a word search and some grammar exercises, kind of keeping some things simple, um, sim- yeah, simplified compared to what's in the book, because the book, for example, is mixing. Um, Three structures, like one of has, doesn't have, and do, but then like the verb to be, are, is, are, and then isn't, aren't. For me, it feels like just too much at the same time. Although I understand how, like, little by little, the students need to be able to manage all three structures of do, have, and be. But I kind of want to just, for these particular students, kind of keep things a little bit more uh, uh, compartmentalized. So I was adapting these things, just start with the affirmative and keep things on a singular plural, like it is, they are, or it has, they have. So something like uh, an elephant is big, elephants are big, an elephant has big ears, elephants have big ears. Just kind of keep it on the singular plural side, not really mix the I, you, we part there, or um, but at least just keep it like for an animal, like it or they. Um, and then that seemed to work. And they seemed to catch, like if there was an S on elephants, okay, have, or there's an S on, okay, are, or so just trying to keep that a little bit targeted. That seemed to keep it manageable, and then progressively add in a couple things. So, and they were getting some of the vocabulary words that we're looking for in the word search of like the animal names and also some of the adjective names to be able to compare. I know the body parts of the animals now that we've worked on body parts in general. And so I want to keep things a bit targeted, and that way when we actually do get into the book, it'll flow a little bit more intuitively. So um, if we just jump right straight in the book, yeah, they're mixing a couple things not quite in the way I want to teach it. So I want to make sure that when we get to the book, it'll be more successful instead of creating more confusion or just being a mess. And then with the second group, the fourth, fifth graders, I was trying to get them to work with the differences on the spelling of like a and an based on like a consonant sound, a vowel sound, and with the other group, the older group, comparative forms of adjectives and the ending of like the er or just r if it already ends with e, or a double consonant if it has one vowel, one consonant, or change the y to I before the er. So like funny, happy, heavy, and they seem to be getting it. So that was good, and they actually seem to be getting it faster than I was expecting. So I had planned out about like a half hour this, half hour that, and on the other side, musical instruments, names of the instruments, and also pictures of the instruments with the word search and crossword. And I was playing sounds on my speaker so that they could kind of hear an instrument and then try to guess what's the name of that instrument to try to associate the is that guitar, is that a banjo, are those maracas, is that a tambourine, is that piano, is that keyboard, what kind of guitar is that. So just get them kind of a little curious with recognizing the instruments as part of some of the musical training, musical appreciation, not just notes and rhythm and note names and being able to read music, but also recognizing instruments. And also that ends up being a review of a previous chapter that we just did about like afternoon activities, and that had several instrument names. And that was also a class that was under observation, recognizing that towards the end of the month, there's going to be an inspector visiting my class, and I want to make sure I like have a proper mix of kind of activities that are not just me talking to the group, but also getting them to um,
be able to use some of the structures and be able to use them in different contexts of reading, writing, speaking, listening. Um, and so as much feedback as I can get from the directors is as helpful as I can, if as helpful as it can be. And in the afternoon, I had a private lesson, and we were working on conditionals and first and second conditionals, and then I was talking right now with the group of conversation group with neighbors, and and I was about to have a class right now, but it got canceled at the last minute. Hola a todos. Hoy es miércoles 4 de marzo y hoy tuve dos clases con los alumnos de segundo, tercero de primaria y luego cuarto, quinto. Y estábamos viendo animales y estructuras de tener y ser. Y les explicaba como los ejemplos singular, plural y buscar el vocabulario en una sopa de letras. Y luego de otro lado la parte gramática y cómo simplificar de como singular, plural, y como tiene, tienen, o es o son, y quedarnos en eso. Y la mayoría de los alumnos entendieron como, ok, vemos es, ok, es plural y necesitamos este. Um, y yo creo que eso le estaba ayudando, porque si lanzamos directamente al libro, hay unas maneras de mezclar todas las estructuras demasiado rápido, y en lugar de ayudar y guiar, los alumnos están un poco perdidos, y eso me provoca más confusión en lugar de como poco a poco ir guiando este grupo. Y yo creo que esta manera que lo hice con las letras y las escrituras estaba ayudando. Y entonces pues quiero continuar de esa manera, de como crear algo más intuitivo para ellos antes de lanzarnos directamente al libro, y esperando que con el libro las cosas van a ser um, uh, correctos y entendibles para ellos y tangibles. Luego en la tarde y luego después de esa clase, pues con el cuarto, quinto, estamos trabajando los artículos indefinidos como a, and, y checar como ortografía y pronunciación según no tan solo vocal, pero sonido de vocal, o consonante, o sonido de consonante, porque hay unas excepciones como hora no suena a H, o university no suena como U de tío, de uncle. Entonces, an uncle, pero a university, an hour, pero a hotel. Entonces, escuchamos la o no escuchamos la H. Entonces, eso puede como, si no es tan solo consonante vocal, pero el sonido de consonante vocal. Um, y espero que eso les ayude un poco más a largo plazo. Y de otro grupo, de como quinto de primaria, checando de el comparativo con ER, y como añadir ER si hay como dos consonantes al final, o dos vocales consonante, y entonces ER. Um, y luego termina con E, entonces ER, o un vocal, un consonante, doble consonante, como big, bigger, y luego termina con Y, luego I latina, R, y muchos ejemplos, y checando que vieron esa estructura, y luego mezclar un poco en las frases de como este animal, o un animal, es más grande que un no sé qué. Um, y ver según su nivel si lograban llegar a esas frases. Uh, y estamos checando también por la parte de música, los nombres de instrumentos, y las imágenes de esos instrumentos, y también el sonido, como detectar como qué instrumento escuchamos, esos banjos, esa guitarra, esa arpa, como maracas, es tamborina, etcétera. Y yo creo que para ir reconociendo como timbre, y tono, y
como toca es por la boca, es por las manos, o tiene una, ¿cómo se dice? Como una, de viento, pero ya no me acuerdo ese reed, ah, como saxofón, por ejemplo. Eh, y esa clase tenía como observación de los directores, entonces anticipo su retroalimentación porque otra observación era un poco demasiado como yo y el grupo. Entonces, esta vez con las actividades podían trabajar un poco juntos y los más avanzados podían apoyar a unos que les costaba trabajo y practicar un poco y checar. Y entonces, sí hay un poco de ruido y están trabajando, pero sí lograron todos los ejercicios y bastante rápidos y estaba contento y de repente tenemos como unos 10 minutos extra, entonces estamos como terminando la clase para revisar en el pizarrón y checar otra vez esa comprensión y checar dudas, y eso me da una posibilidad de ir avanzando qué pasa con esas cosas de ortografía o esos ejemplos. Y después la clase, o em, después la escuela, tuve una clase particular, estamos revisando condicional y ahorita fui a grupo de conversación con los vecinos para hablar sobre muchos temas en inglés. Y ahorita acabo de tener una cancelación de una última clase, pero ya, todo bien. Y con la tos fui a ver un doctor ayer y me está dando un poco de medicina o prescripción de medicina y sí está ayudando tantito. Entonces, anticipo como una mejoración. Y ya es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est le 4 mars. Et aujourd'hui, j'ai eu des cours avec C1, C2, puis après CM1, CM2. Et avec CE1 et C2, ben, je faisais comment cherche de mots pour le nouveau vocabulaire qu'on a dans le livre. Et aussi pour les animaux et les adjectifs. Et j'expliquais au tableau comment singulier, comment singulier pluriel avec avoir et être. Et je crois que simplifier et rester concentré sur la structure que je voulais enseigner, ça a aidé parce qu'ils ont presque tous compris euh, où il fallait dire comment has, ou où il faut dire have, ou où il faut dire is, ou où il faut dire are. Et pas tout de suite mélanger le négatif ou la question, mais je crois qu'ils ont compris. Et pour se rendre compte qu'on va parler des animaux et aussi des caractéristiques des animaux et des descriptions de comment la taille, la vélocité, etc. Ou les oreilles pour les éléphants. Un éléphant a des grandes oreilles ou les éléphants ont des grandes oreilles. Donc, pour pouvoir changer entre singulier et pluriel. Et aussi, se rendre compte que l'adjectif en anglais est invariable. Je crois que ce mot, ça n'a pas de sens pour eux. Mais pour juste dire que, OK, pour ces enfants, ils sont en train d'apprendre qu'il y a masculin au féminin et puis singulier pluriel, qu'il faut faire l'accord. Et j'essaie d'expliquer que pour l'anglais, il n'y a pas cet accord, ce mot, ça reste le même. Donc c'est un peu plus facile, même si pour le français et l'espagnol, ils vont commencer à faire attention entre masculin singulier, féminin singulier, ou masculin pluriel, féminin pluriel. Mais comme au grande, ou grande, ça va être big. Et voilà. Et après l'école, et après cette cours-là,
J'avais un cours avec les CM, CM2 pour revoir quelque chose que j'ai vu dans le livre et de comment l'article indéfini de comment entre a and euh, ou avec le comparatif de revoir un peu euh, le comment dire la terminaison de ER ou il y a déjà un E donc R où il y a une voyelle, une consonne donc deux consonnes doubles où il y a Y donc ça devient I avant le ER. Je leur ai donné plusieurs exemples et vraiment comment la règle, l'exemple pour vraiment voir, pas tout mélanger, pas avoir un problème, mais juste, ok, ça, on regarde ce qui se passe là. Et au fait, ils ont tous très bien compris et très vite, plus vite de ce que j'avais anticipé. Donc à la fin, on avait un peu comme 10 minutes extra. Et je parlais avec notre prof qui disait, donc t'as pas besoin de comment, être angoissé avec ce temps extra. Je peux carrément dire que vous avez travaillé très bien. Donc on peut faire un petit jeu là pour leur motiver à sentir que oui, ils ont très bien travaillé. Donc je suis content avec eux. Et la deuxième partie, on faisait avec des instruments musicaux. Et il y a avec pour chercher les mots dans le mulet, et puis aussi des mots croisés et voir les images de comment est l'instrument. Et aussi, j'avais sur le euh, haut-parleur quelques extraits pour écouter le son de cet instrument et associer, ah, ça sonne comme ça, et ça se voit comme ça, et ça s'écrit comme ça. Donc, pour travailler ces trois choses. Et ça fait aussi une petite révision parce que d'une partie, il y avait des instruments pour les activités extrascolaires. Donc, ça aide encore une fois à développer le niveau d'anglais et les connaissances qu'ils ont entre la partie anglaise et aussi la partie comment euh, appréciation de la musique. Donc, petit à petit, on avance avec ça. Il y avait aussi une observation de cette cours, donc j'attends, j'ai hâte de recevoir des rétroalimentations de la part des directeurs parce que bientôt il y aura un inspecteur. Donc, je veux vraiment être prêt euh, pour ce jour-là. Et après l'école, j'avais un cours particulier. On révisait pas l'inconditionnel, le conditionnel avec le premier et deuxième. Donc, et après, j'ai eu le groupe de conversation pour mercredi soir. Et c'est bien euh, pour, euh, pour parler ensemble. Et là, je viens d'avoir une annulation à la dernière minute pour un cours d'anglais après. Mais donc, ça c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Mittwoch, der 4. März und heute hatte ich Stunde mit meinen kleinen Studenten. Sie sind 7, 8, 9 und 10 Jahre alt und wir haben darüber Tier gemacht. Wir haben darüber Tieren äh, gelernt und ich habe eine Prüfungen vorbereitet für die Grammatik und also das ist ein Tier oder das ist zwei Tieren und das Tier ist, das Tier hat und die Tieren haben und die Tieren sind. Äh, und ich denke, dass ganz allen den Studenten haben sehr gut verstehen. Und ich hoffe, dass als beginnen wir mit dem Buch. Es wird
besser gehen. Also heute ich bin glücklich mit die Prüfungen und auch mit Vokabeln und wie schreibt man das, die Wörter. Das ist gut. Und morgen, wir haben andere Gruppe für Vokabeln. Ähm, was kann ich auch sagen? Äh, für der nächste Stunde, wir haben auch darüber Tieren gesprochen und auch mit Artikel. Eine äh, und wie schreibt man das? Also, A-N und mit Aussprache, wie schreibt man an mit Vowel, A mit Consonant und mit, mit der Gruppe ähm, wir haben darüber mehr größer und alter. Wir haben darüber die Grammatik gelernt. Und der letzte halbe Stunde, wir haben darüber Instruments gelernt und auch wie hört man die Klavier, die Gitarre zum Beispiel. Und sie haben sehr gut gelernt und sehr gut gearbeitet. Also wir hatten mehr Zeit am Ende der Stunde und wir könnten ein bisschen schreiben im Whiteboard. Äh, und die Direktoren waren in der Stunde und ich hoffe, wissen, wie war es, was sind die Rat. Also diesen Monat haben wir einen Inspektor und ich möchte mehr vorbereiten und ja, das ist der aller für heute. Und nach der Schule hatte ich eine andere Stunde mit einem Studenten. Und heute Abend hatte ich die Gruppe für Englisch zusammen zu sprechen. Das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è 4 marzo e nella scuola ho fatto alcune lezioni con i miei studenti giovani e abbiamo parlato sopra animali e essere, avere e quando c'è un animale, per esempio E o A, dopo questo quando ci sono due, hanno, sono, e questo ha aiutato, questo ha funzionato molto bene per capire. E nel libro spero che possiamo lavorare, imparare bene dopo aver fatto ehm, questo esercizio, perché ora nel libro ci sono tutte le strutture e non voglio fare questo perché può ehm, fare un po' di confusione e non mi piace questo perché ci sono molte domande dopo questo e non hanno capito bene, ma con questo esercizio molto semplice, molto infocato, hanno capito bene.
e sono felice con questo. Um, e dopo questo con l'altro gruppo abbiamo continuato a parlare di animali, ma con articoli indefiniti, diciamo, e an, e con altro gruppo di aggettivi e comparativi di ere e come scrivere questo. Gli studenti hanno lavorato molto bene con questo, è molto veloce e per questo abbiamo avuto più di tempo nel fine della lezione. E dopo la scuola ho fatto una lezione di inglese per, per lavorare condizionali e stasera ho fatto un gruppo di conversazione con vicini per parlare inglese insieme e mi piace molto questo gruppo. E questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня среда, это 4 марта, и сегодня утром у меня было занятие с маленькими студентами. Мы говорили о животных, и также, когда это одно животное, и также, когда это двух, и когда это и имеет у него, у них, это быть, но я знаю, что на русском мы не скажем, когда это так, когда это один и два. Но на английском мы должен иметь have и be, и когда это singular plural. И они поняли хорошо, я счастливый. И надеюсь, что когда мы начинаем учиться на книге, это будет лучше, потому что сейчас, может быть, это сложно, трудно. Но сегодня это было просто, это было не трудно. И я счастливый. И потом мы учился животных также, но когда это один, и как напишет это an, и с произношением, и также когда это большее медленнее, быстрее и так далее. И как написать это. И после школы у меня было занятие, чтобы иметь если бы, если и так далее. И сегодня вечером мне было встречаться с соседями, чтобы разговаривать на английском вместе. И мне нравится это еще раз. И сейчас это все на сегодня. Большое спасибо, пока.